बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दीन इस्लाम 360 के तमाम सामेईन को अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ सामेईन, आज हम आपको अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। अल्लाह के नबी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से एक बेटे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। वो उन सब से ज़्यादा खूबसूरत थे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बाकी बेटों की निस्बत बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उन 12 बेटों में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक माँ से थे, यानी ये दोनों सगे भाई थे। बाकी 10 सुतेले भाई थे। अब चूंकि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाकी बेटों की निस्बत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए बाकी 10 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलने और हसद करने लगे। उन हालात में एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ये भी बताती चलूं कि ये सारा वाकया कुरान करीम की सूरह यूसुफ में आया है और एक ही जगह मुकम्मल किस्सा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुबह उठकर अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है। ख्वाब में मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा है। देखता क्या हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये ख्वाब सुनकर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, वरना वो तुम्हारे और ज्यादा खिलाफ हो जाएंगे और कोई चाल ना चल जाए, इसलिए कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह तुम्हें उनमें नुमाया करेगा, पसंदीदा बनाएगा और ख्वाब की ताबीर का इल्म सिखाएगा, जिस तरह उसने तुम्हारे परदादा इब्राहीम और दादा इसहाक अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत पूरी की थी। इस तरह तुम पर औलाद याकूब पर अपनी नेमत पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। यहाँ नेमत पूरी करने का मतलब है अल्लाह तुमको नबूवत अता फरमाएगा। इधर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में मशवरा किया, अब्बा जान को यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन बहुत प्यारे हैं, जबकि हम पूरे 10 भाई हैं। ये उनकी गलती है। हमसे इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार उन दोनों से करते हैं। लिहाजा क्यों ना हम यूसुफ को मार डालें या किसी ऐसी जगह पहुंचा दें जहां से ये वापस कभी ना आ सके। इस तरह वालिद की तवज्जो सिर्फ हमारे लिए होगी और वो हमसे मोहब्बत करने लगेंगे। बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो, बल्कि उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो। इस तरह कोई राहगीर उसे कुएं से निकाल कर ले जाएगा। इस तरह ये काम हमारे लिए कत्ल करने या किसी दूर दराज जगह छोड़ कर आने से ज्यादा आसान होगा। आखिर इस तजवीज पर उन सब ने इत्तफाक कर लिया। अब वो अपने वालिद के पास आए और उनसे कहने लगे, अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ के सिलसिले में हम पर एतबार नहीं करते, हालांकि हम उसके खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ जंगल में भेज दीजिए ताकि ये खूब फल खाए, हमारे साथ खेले कूदे, हम उसकी निगरानी करेंगे। ये सुनकर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। मैं उसे खुद से जुदा नहीं कर सकता। मुझे डर है तुम खेल कूद में मशगूल होकर उससे गाफिल ना हो जाओ, उसका ध्यान नहीं रखोगे, और मुझे खतरा है कि कहीं कोई भेड़िया उसे खा ना जाए, इसलिए मैं तो उसे तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। इस पर उन्होंने कहा, हमारे होते हुए कोई भेड़िया उसे खा जाएगा क्या? ये कैसे हो सकता है? हम 10 हैं, 10 और 10 के 10 ताकतवर हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये बात तो हमारे लिए डूब मरने की होगी। आखिर जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया। अलबत्ता सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई बिन्यामीन को अपने पास ही रख लिया। जब ये सब भाई जंगल में पहुंचे तो उन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली और उन्हें एक कुएं में गिरा दिया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को किसी जानवर के खून से आलूदा किया और मसनूई रोना रोते चिल्लाते हुए घर को लौट आए। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें, और यूसुफ कहाँ है? तब उन्होंने कहा, बात यह है अब्बा जान कि हमने आपस में दौड़ लगाई, यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया। वापस लौटे तो यूसुफ वहां था ही नहीं, उसे भेड़िया खा गया। हम बिल्कुल सच्चे हैं, लेकिन हमें पता है कि आप हमारी बात पर एतबार नहीं करेंगे। ये देखिए यूसुफ का कुर्ता, इस पर खून भी लगा हुआ है। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम बोले, ऐसा हरगिज नहीं है, ये तो तुम झूठी बात बना रहे हो। अब मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं सब्र करूं और जो तुमने कहा है
اس کے بارے میں اللہ سے مدد طلب کروں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام گوشہ نشین ہو گئے، یعنی انہوں نے بیٹوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال کے قریب تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں کنویں میں گرائے جانے پر ظاہر ہے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں تسلی دی اور فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ادھر سے ایک قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا۔ راستے میں انہیں کنواں نظر آیا تو انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا چاہا، چنانچہ انہوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی اور ڈول میں بیٹھ گئے۔ ڈول ڈالنے والے نے ڈول کو کھینچا تو خوش ہو کر بولا، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا نکل آیا ہے۔ چنانچہ قافلے والے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے آئے۔ وہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، وہاں انہوں نے انہیں تھوڑی سی قیمت میں فروخت کر دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا عزیز مصر تھا۔ وہ مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا۔ مصر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ وہ آپ کی شکل و صورت دیکھ کر حیران ہوا اور انہیں خرید کر گھر لے آیا۔ اس نے غلام کو اپنی بیوی کے حوالے کیا اور بولا، اس غلام کو عزت اور احترام سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ کے کاموں کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر اور خوب فہم و فراست عطا فرمائی۔ دوسری طرف جوان ہونے پر آپ کے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ آپ کو ورغلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن وہ حد سے گزر گئی۔ اس نے دروازے بند کر لیے اور بولی، یوسف میری طرف آؤ، یعنی انہیں گناہ کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، اور بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ عزیز مصر کی بیوی ان کی طرف لپکی۔ یوسف علیہ السلام بھی اس کے جال میں آ جاتے اگر آپ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں برائی سے محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے۔ آپ خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ عورت ان کے پیچھے بھاگی۔ اس بھاگ دوڑ میں یوسف علیہ السلام کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے کرتا پکڑا۔ ادھر یوسف علیہ السلام جو آگے کی طرف دوڑے تو جھٹکا لگا اور کرتا پھٹ گیا۔ کرتے کا ٹکڑا عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں رہ گیا۔ ادھر سے عزیز مصر آ پہنچا۔ اب جب اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو دیکھا تو فوراً پلٹا کھایا اور بول اٹھی، بھلا بتاؤ تو جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ میں تو کہتی ہوں اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور سزا دی جائے۔ اس کی بات سن کر یوسف علیہ السلام بولے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اسی نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت عزیز مصر کے ایک رشتہ دار کے بیٹے نے اللہ کے حکم سے اس بات کا فیصلہ دیا، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ جب اس بات کا جائزہ لیا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ اس کی بیوی جھوٹی ہے، چنانچہ اس نے کہا، یقیناً یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، تم عورتوں کے فریب بڑے ہی سخت ہوتے ہیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف تم اس بات کو درگزر کرو۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، تو اپنے گناہ پر معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ یہ واقعہ شہر میں مشہور ہو گیا۔ دوسرے امیروں اور وزیروں کی عورتیں عزیز مصر کی بیوی کو تانے دینے لگیں۔ یہ تانے سن کر عزیز مصر کی بیوی، جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، اس نے ان عورتوں کو پیغام بھیجا، ان کے لیے ایک محفل ترتیب دی، ان سب کے آگے پھل رکھے، ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، پھر یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا۔ یوسف علیہ السلام جب ان سب عورتوں کے سامنے آئے تو ان کے حسن نے انہیں دم بخود کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں تھیں۔
उन्होंने उन छुरियों से फलों की बजाय अपने हाथ काट लिए और वो पुकार उठी, सुभान अल्लाह, ये तो आदमी नहीं कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। उनकी ये हालत देखकर जुलेखा ने कहा, ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती हो, और बेशक मैंने इसे अपनी तरफ माइल करना चाहा, मगर ये मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। मैं अब भी कहती हूँ, अगर इसने मेरा कहा ना माना तो मैं इसे कैद में डलवा दूंगी और ये जलील होगा। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती है उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझे उनके फरेब से नहीं बचाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में शुमार होऊंगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें उन औरतों के मकरो फरेब से महफूज रखा। हर दौर और हर जमाने में जुल्म को फरोग हासिल रहा है। अंबिया और सालेहीन ने अपने अपने दौर में माशरे में रोनुमा होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ बंद बांधने की कोशिश की है। कभी ये कोशिशें कामयाब होती रही हैं और कभी खुद अंबियाए कराम भी इसी जुल्म का शिकार होकर नकदे जान हार गए। यही नहीं, जालिम लोगों ने अल्लाह ताला की जानिब से मबऊस अंबियाए कराम को बेदर्दी से कत्ल किया, उन्हें आरों से चीर दिया गया। उसके मुकाबले में हर दौर में नेकी और भलाई का चलन आम करने के लिए कोशिश होती रही है। ये सिलसिला कल भी जारी था और आज भी जारी है। हमें हर हाल में जुल्म के मुकाबले में अदलो इंसाफ के कयाम के लिए कोशिश करनी चाहिए। मौजूद सामीन, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।